तो हेलो जोहर के सनम गति को आप जो थोड़ा सगुंदरा मेना यहाँ पे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स रे तो तीन अब क्लास चेक ना मैथ क्लास तो चलो बन आरम्भ कता बन तीन क्लास और है नियो को वीडियो आप फेसबुक इंस्टाग्राम होपे नामा जेटा ना लिंक इन वीडियो ना डिस्क्रिप्शन रे नाम का तो मा तो बन आरम्भ कता बन अब प्रथम क्लास प्रथम अंक तो प्रथम अंक चेना जदि 2t + 3t = 4t + 6t - 10 है तबे t एर मान कत टी एर मान हुई नोडे तबे टी एर मान कत 2t + 3t को एमका तारपर को एमका समान करते 4t + 6t - 10 आबार को मेनका ताले नोआ टी ना मान को खोजना नोआ एटा टी ना से तो टी ना मान को खोजना तो उन बैसो कल की 2t + 3t = 4t + 6t - 10 तब जो कल की टी नोड़ी तीन हजना 5t = 6 4 3 10 10t - 10 अब उन बड़ा नोड़ी प्लस ताले का नोड़े बुन उल के माइनस हो तो बुन उ कल की नो साइड t माइनस नोड़े प्लस ना नोड़ बुन उल के माइनस हो -10t = -10 नो माइनस का ना तो नोड़े माइनस ताहले कटी संख्या खन लटू संख्या जो बुन बियोग लेखा बुन बड़ा सब समय माइनस लहा ताहले -5t = -10t माइनस माइनस कटा ताहले 5 2 10 तब अब टी ना मान तीन है ना 2 है तो ताहले डी नंबर आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकरे चेक मेनका एक परीक्षाয় 9 जन छात्रेर प्राप्त नम्बर 86 यदि ताদের মধ্যে 4 জন ছাত্রের প্রাপ্ত গড় নম্বর 81 হয় তবে বাকি 5 জন ছাত্রের প্রাপ্ত গড় নম্বর কত नोडे को मेनका मीटे परीक्षार 9 जन छात्र मेना को उनको छात्र नम्बर को एमका 86 तारपर को मेनका उनको साथे आबार 4 जन आबार को मेनका ओना परे 4 जन छात्र गड़ नम्बर को एमका आबार 81 तारपर को मेनका 9 खुना एटा 4 गुण बियोग लेखा 5 ताहेना ओना 5 जन छात्र गड़ नम्बर को खोजना ताहले 9 जन छात्र इंटू उनको नम्बर तीन को गड़ नम्बर 86 ताहले नोआ जदि गुण लेखा तीन हुई तबना 6 नং 54 8 नং 72 हुई तबना 774 तारपर को मेनका यदि ताদের মধ্যে 4 জন ছাত্রের প্রাপ্ত গড় নম্বর 81 হয় তখন অলকালি 3 না 81 তাহলে 4 একে 4 4 8 32 नोडे मा जो ना को 1 खुना 9 देवी और नोडे मा 4 जन ना को 5 जन बाद करते तो नोआ टोटाल खुना 9 खुना 9टी 9 खुना 4 गुण बियोग लेखाय तो आसल बुन नामा माने 5 जन छात्र गड़ नम्बर बुन नामा नोडे मा 4 जन मतो मेना को और नोडे मा 9 मेना को धरेना आम ठे 9 टाका मेना 4 टाका खरच किदा बाकी 3 टाका तहें तमा 5 टाका चिकाते नाम किदा बियोग कते ताहले अब होनी सेम बुन बियोगा ना गड़ नम्बर 4 4 3 हुआ 0 7 और 2 जो माइनस लगा ताहले 5 हजुआ और बुन माइनस लगा 4 हजुआ ताहले 5 जन छात्र गड़ नम्बर हुई तीन नोडे 3 ना 450 5 जन छात्र गड़ नम्बर जो उडूम को मेनका ताहले 5 से भाग हुआ ताहले 5 से काटाकाटी लगा तीन हजुआ 5 नং 45 ताहले 5 जन छात्र गड़ नम्बर हजूकान तबना अब सी नम्बर ऑप्शन सी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन एक थलिते 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसार मुद्रा 1:2:3 अनुपाते रयेछे यदि थलेर समग्र मुद्रार मूल्य 30 टाका है तबे ओई थलेते 5 पैसार मुद्रार संख्या कत नोट को 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा संख्या अनुपात को एमका 1:2:3 ताहले अब उन बड़ा संख्या जदि को एम लेंका ताहले अब मूल्य उडूंग हुआ ताहले मूल्य 25 टाका मेना आमठे 25 पैसा मेना आमठे मीटे ताहले तीन मूल्य हुई तमा 25 पैसा उनका की 10 पैसा मेना जदि मीटे जदि आमठे ताहले ताहले 10 पैसा ना मूल्य तीन हुई तमा 1 टाका तो आमठे जे
দুটো 10 পয়সা তাহলে তাহলে মূল্য তিন হয়ে যেতাম 20 পয়সা, তিনটি 10 পয়সা তাহলে 30 পয়সা, চারটি 10 পয়সা তাহলে 40 পয়সা, তাহলে মূল্য है तमा 40 পয়সা। सेम নিয়ে हो 10টি মানে 10 পয়সা में तमा बारिया দুটি, তাহলে আমার মূল্য তিন হয়ে 20 পয়সা। তাহলে सेम उनका 5 পয়সা में তিনটি, তাহলে আমার মূল্য তিন হয়ে 15 পয়সা। তাহলে নয় को ñel तबन पे जो 5 से काटाकाटी चला तबन काटा उतर कल की 5 5 25, 4 5 20, 3 5 15। अब बन बड़ा नियो को इनका जो अनुपात है लेंखा आनोड़ को मेनका 30 টাকা হয়, তাহলে নিয়োগ যত গুণ যোগা তাহলে যোগ লেখা যোগফল তিন হইতো না 5 4 9 9 আর 3 3 12 আর নোডে ñel तबन पे 30 টাকা মেনা আর নোয়া को যত পয়সা মেনা সে নিয়ে পয়সার গুণ আগু কিदा তাহলে 30 টাকা নোয়া চেয়ে তিবুন গুণ লেখা পয়সা रह जो। अब बड़ा 1 টাকা সমান সমান 100 পয়সা, তাহলে 2 টাকা লাগি 3 হইয়া 2 * 100 200, 3 টাকা লাগি 3 * 100 300 ওকা 30 টাকা মেনা। তাহলে 30 টাকার সাথে যদি 100 পয়সা গুণ যদি গুণ লেখা তাহলে 30 টাকা না পয়সা বুন যাमा তাহলে 3 হইতো তোমরা 3000 পয়সা। 30 টাকা আপু পয়সা আর গুণ আগু কিदा তাহলে 3 হইতো তোমরা 3000 পয়সা। তবে को मेनका 5 পয়সার মুদ্রার সংখ্যা কত, তাহলে चे बुन बड़ा अब जेटा পয়সা थाना से टोटाल जहां जिनिस की थाना ओना इंटू अकया को खोजो ना 5 पैसा ना मुद्रा ना संख्या 5 पैसा ना मुद्रा तीन तबना 3 टी ना तबना इंटू 3 बाय टोटाल जोगफल 3 ना तबना 12। तारा काटाकाटी लेखा उन 3 हिजतो ना 3 4 12 और नोआ साथे नोआ जदि बुन काटा लेखा 3 हिजतो 4 7 28 2 4 5 20 750 हिजतो ना ताहले अब 750 पैसा है तबना। तब नितो को मेनका 5 पैसा ना मुद्रा ना संख्या 5 पैसा ना मुद्रा संख्या जदि बुन ñel खाई नितो 5 पैसा ना मुद्रा संख्या नोआ 5 साथे नोआ बुन काटा लेखा 3 मुद्रा ना आगितो बुन ñama ताहले 5 15 75 ताहले अब 5 पैसा ना मुद्रा ना तबना 150 टी। ऑप्शन सी सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन যদি xy + 7y = 84 এবং x + 7 = 3 হয় তবে y এর মান কত। নোটে ñel तबन पे xy + 7y में 84 আবার x + 7 ওনা না মান না 3 তাই নিয়ে অঙ্ক বুন বৈশাও কাল কি চেকা হইয়া xy + 7y = 84 আবার को मेन का नंतरे x + 7 = 3 ताहले नोडे ñel तबन पे बारिया y मेना बारिया y ओंडे मिटे और ओंडे मिटे तो बारिया y मध्य रे मिटे y कमन बुन हाथ दाड़िया ताहले नहीं तुमने x y में कमन बुन हाथ का ताहले चेतान तुमने चे बांग जोग 7 y में बुन हाथ का y बुन दो का y = 84 ताहले नितो ñel तबन पे y इंटू चे हैं तबन अब इक्वेशन रे x + 7 और नोडे ñel तबन पे x + 7 रा मान 3 है ना तो ना x + 7 ना जगह रे ना 3 गुण बेसो दरिया = 84 नितो ñel तबन पे y नोड रे गुण अवस्था में हानाड़े गुण दिले काज का तबना भाग तबना ताहले भाग माने चे का 84/3 काटाल खाबुन 3 हई तबना 3 2 6 3 8 24 28 3 84 ताहले y এর মান है तबना 28 y এর মান है तबना 28 क्वेश्चन रे चेक मैंने कहा तो y এর মান কত y এর মান 3 है तबना 28 তাহলে डी नंबर आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा को যদি একজন শ্রমিক প্রতি 2 মিনিটে 15টি বাক্স প্যাক করতে পারে এবং অপর একজন শ্রমিক প্রতি 3 মিনিটে 15টি বাক্স প্যাক করতে পারে তবে দুজনের একসঙ্গে কাজ শুরু করে 300 বক্স প্যাক করতে মোট কত মিনিট সময় লাগবে। यहाँ तो उन पे नवा क्वेश्चन है चेक मैंने कहा मीटे श्रमिक मैंने उन्हें मीटे मैंने एक मैंने 2 मिनट रे 15टी বাক্স প্যাক দাঁড়ে মিটে শ্রমিক 2 মিনিট রে 15টি বাক্স প্যাক দাঁড়িয়ে আবার আর মিটে শ্রমিক মানে উনি 3 মিনিট রে 15টি বাক্স প্যাক দাঁড়িয়ে তারপর को मैंने कहा তবে যদি বানাহড়কে যদি একসঙ্গে যদি কমি লেখায় তাহলে 300টি বাক্স প্যাকতে অঙ্কিন 3 ঘড়ি সময় লাগাও কিনা তখন করা হোক আলগে তাহলে 2 মিনিট প্যাকতে যদি উনি যদি 15 মিনিট সময় লাগাও এখান খায় তাহলে
2 मिनट रे जुदी 15टी बाक्स जुदी पैक दाड़िया खाय ताहले 1 मिनट तीन बाक्स पैका 15/2 ताहले भाग लेखाय तीन हुई तबना 7.5 ओंका गी सेम नोंडे आर मिटे 3 मिनट रे परेरनी श्रमिक नुई प्रथम श्रमिक कनाय से बांग द्वितीय श्रमिक 3 मिनट रे 15टी बाक्स पैक दा 3 मिनट रे पैक दा 15टी बाक्स ताहले 1 मिनट रे तीन बाक्स पैका 15/3 ताहले 1 मिनट रे उनी 5टी बाक्स पैक दा 2 मिनट रे 10टी 3 मिनट रे 15टी তারপর নিয়ে তো উঠবে চেক করবে তবে দুজনের একসঙ্গে কাজ শুরু করে 300 বক্স প্যাক করতে মোট কত মিনিট সময় লাগবে বানা হড় মিট সাথে কমে নাকা তো উন যোগ্যত কা বানা হড় গে 7.5 আর 7.5 আর 5 বুন যোগ্যত কা খাইতে না হিজুआ তারা হিজু তো উন আবুआ 7 5 12 12.5 12.5 হিজু কা তো উন আবুआ 12.5 তারপর কমে নাকা তবে দুজনের একসঙ্গে কাজ শুরু করে 300 বাক্স প্যাক করবেন কাছে বাং 3 বাক্স 300 বাক্স বানা হড় যেহেতু কমেन का ओना करनाते वो 12.5 द्वारा तार गुणला दशमिक उठो कते चेतान मिटे शून्य नितो ñel तो उन पे 25 ते काटा 25 5 125 25 12 300 তাহলে 5 2 10 তাহলে 12 দুগুণে 24 তবে उनकिन বানা হড়তে যদি 300টি বক্স যদি কিন প্যাক খায় তাহলে उनकिन 24 মিনিট সময় লাগা नेक्स्ट क्वेश्चन 15 টাকা ও 20 টাকা প্রতি কিগ্রা মূল্যের দুই রকম ডাল কোনো মোদি কি অনুপাতে মিশ্রিত করলে প্রতি কিগ্রা 16.50 টাকা মূল্যের মিশ্রণ পাবে 15 টাকা ও 20 টাকা প্রতি কিগ্রা মূল্যের দুই রকম ডাল কোনো মোদি কি অনুপাতে মিশ্রিত করলে প্রতি কিগ্রা 16.50 টাকা মূল্যের মিশ্রণ পাবে মিটে মোদি মেনে 15 টাকা और 20 টাকা किलो मूल्यर ना दुई रकम डाले किरिंग का ओना को मेन का चे अनुपात रे मेशा लेखाय उनी प्रति किलोग्राम 16.50 टाका माने मूल्यर ना मिश्रण ᱧᱟᱢᱟ उनी ताहले अब उन बड़ा निये चे उन चिकाया नेका नंक रे 16.50 निया दोन पे 16.50 ना से बांग तो एलिगेशन बुन करा नेका नंक रे 16.50 तालार गुण रे एलिगेशन माने चे एक साइड 15 টাকা মেনা আর 20 টাকা তাহলে 15 সাথে যদি 16.50 যদি গুণ বিয়োগ লেখায় তাহলে তিন হয়ে যেত গুণ 15 সাথে যদি 16.50 যদি গুণ বিয়োগ লেখায় তাহলে আবু হয়ে যেত গুণ 5 1.5 पॉइंट नो आड़ी ना जीरो ना कोनो दाम बांधता है ना सेम अंका की नो आड़ी रहो যদি 16 সাথে 16.50 সাথে এই 20 যদি গুণ মাইনাস লেখায় তাহলে না চেয়ে তিন হয়ে যেত আবু 3.5 তাহলে 9 দশমিক আর 9 দশমিক গুণ চকিদা লাতার 10 है ना 9 लातार 10 है ना तालारे चिन्ह ना तो अनुपात करना तो बना रुन काटा को नितो ñelta उन पे चितान हो काटा 3 5 15 7 5 35 তাহলে अब आंसर तीन है ना 7:3 তাহলে 16.50 টাকা মূল্যের মিশ্রণ পাবে কি অনুপাতে মিশ্রিত করলে যেটা ডালে কিনলে উনি 15 টাকা প্রতি কিলোগ্রাম ও 20 টাকা প্রতি কিলোগ্রাম না যে দুই রকম ডালে কিনলে ওনা নিতো 7:3 অনুপাতে যদি মেশা লেখায় তাহলে উনি প্রতি কিলোগ্রাম 16.50 টাকাতে ᱧামা नेक्स्ट क्वेश्चन मेनका तहबिल संग्रहेर उद्देश्ये एकटी श्रेणीर छात्ररा एकटी नाटक मंचस्थ करबार परिकल्पना करल एवं एकई मूल्येर प्रवेशपत्रेर व्यवस्था करबे हिसाब करल तबे ओई नाटक मंचस्थ करबार भार छिलो 700 टाका यदि 300 प्रवेशपत्र बिक्रित हय तबे ओई श्रेणीर लाभ 1100 टाका यदि 500 प्रवेशपत्र बिक्रित हय तबे ओई श्रेणीर लाभ कत होबे नोंडे को मेनका मिटे स्कूल कना ओना स्कूल रेन छात्र छात्री मिले मिटे अनुष्ठान रेना को आयोजन किया तो ओना अनुष्ठान रे आयोजन लगी उनका टोटाल 700 टाका खरच एन तको आबार को मेनका 300 माने 700 टाका खरच एन तको तो उनको प्रवेश पत्र टिकिट लेखाना को बनाव किया 300 माने टिकिट 300 टी
ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱵᱤᱠᱨᱤᱛᱚ হয়, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ 1100 ᱴᱟকা। আবার को মেন কাজ যদি 500টি প্রবেশপত্র যদি को ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ তাহলে उनका তিনে লাভ হᱤᱡᱩᱜᱼᱟ। তাহলে ফার্স্টে মিডᱴᱮᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱩᱰᱩᱝ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱜᱮ। তাহলে 300 ᱨᱮᱱᱟᱜ যদি মিডᱴᱮᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱩᱰᱩᱝ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ তাহলে 300x টোটাল তিনাᱹᱜ খরচা ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ 700 টাকা। তাহলে মাইনাস 700 লাভ তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ 1100 টাকা, 1100। তাহলে 300x মাইনাস 700 মেনাᱜᱼᱟ, হানাড়ে বন ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ প্লাস, তাহলে তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 1800। তাহলে ᱚᱱᱟ ডবল জিরো কাটাও ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ, 3 ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ গুণ না, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱵᱚᱱ কাটা, 3 6 18। তাহলে x ᱨᱮᱱᱟᱜ মান তিনাᱹᱜ ᱦᱮᱡᱱᱟ 6। তাহলে মিডᱴᱮᱡ প্রবেশ পত্র রᱮᱱᱟᱜ দাম ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 6 টাকা। একটি প্রবেশপত্রের দাম 6 টাকা। তাও কোশ্চেন রে মেন কাজ যদি 500 প্রবেশপত্র বিক্রিত হয়, একটি প্রবেশপত্রের দাম যদি 6 টাকা হয় তবে 500টি প্রবেশপত্রের দাম কত? 6 × 500 3000। তারপর যে को মেন কাজ কোশ্চেনে ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ মঞ্চস্থ ব্যয়ভার ছিল 700 টাকা, তো টোটাল লাভ মানে নে হেন তাকো। তো নোয়া খনা যেটা মঞ্চস্থ মানে ওনা মঞ্চ বেনাও লাগি যেটা 700 টাকা খরচ লেন তাকো, ওনা বন মাইনাস লেখাᱡ তো उनको টোটাল লাভ বন ᱧᱟᱢᱟ। তাহলে বন মাইনাস ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱜᱮ 3 2, তাহলে उनको টোটাল লাভ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚ 2300 টাকা। ওনা মঞ্চ বেনাও ᱨᱮᱱᱟᱜ টাকা को বাদ কাতে। তাহলে আবুয়া সি নাম্বার অ্যান্সার ঠিক। নেক্সট কোশ্চেন, একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের 4 গুণ। যদি ওই আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা 40 সেমি হয় তবে ক্ষেত্রফল কত? আবুয়া আয়তক্ষেত্র আঁকাও ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱜᱮ মিডᱴᱮᱡ আয়তক্ষেত্র ᱦᱩᱭᱱᱟ। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ওকাᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ নয়, দৈর্ঘ্য প্রস্থের 4 গুণ। তো প্রস্থ যদি x যদি ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ তাহলে দৈর্ঘ্য তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 4x 4 গুণ को মেন কা। দৈর্ঘ্য যদি 1 ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ তাহলে প্রস্থ যদি 1 ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ তাহলে দৈর্ঘ্য তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 4। ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ x ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱫᱟ, প্রস্থ যদি x ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ তাহলে দৈর্ঘ্য তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 4x। তাহলে আয়তক্ষেত্র ᱨᱮᱱᱟᱜ পরিসীমা ᱨᱮᱱᱟᱜ সূত্র বᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ 2 × দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ। তাহলে আবᱚ দৈর্ঘ্য তিনাᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 4x, প্রস্থ তিনাᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ প্লাস x, ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 2 × দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ। ওনা পরিসীমা ᱨᱮᱱᱟᱜ মান তিনাᱹᱜ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ 40 সেমি, 40 সেমি হয়। তাহলে ইকুয়েশন বন बढ़ाओ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱜᱮ 2 × 4x প্লাস x বন যদি বন যোগ লেᱠᱷᱟᱡ তাহলে হᱤᱡᱩᱜᱼᱟ 5x সমান 40। নিতো ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ 2 সাথে নয় 20 কাটাও লেᱠᱷᱟᱡ তিনাᱹᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ 20 দুগুনি 40। তাহলে আবো নয় 5x ᱨᱮᱱᱟᱜ মান ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 20। x নিতো নয় রে গুণ অবস্থা রে না নয় বন ᱤᱫᱤ লেᱠᱷᱟᱡ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ভাগᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। তাহলে 20/5, তাহলে 5 4 20। তাহলে x ᱨᱮᱱᱟᱜ মান ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ 4। x মানে তিনাᱹᱜ প্রস্থ, x মানে প্রস্থ বন ᱥᱟᱵ ᱞᱮᱫᱟ, তাহলে প্রস্থ ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ আবুয়াᱜ 4। তাহলে দৈর্ঘ্য তিনাᱹᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ x জায়গায় x মান বন বৈসাᱣᱟ, তাহলে 4 4 16 হুইয়েন তাবনা। দৈর্ঘ্য প্রস্থের 4 গুণ, দৈর্ঘ্য 4 সেন্টিমিটার আর প্রস্থ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ 16 সেন্টিমিটার। তবে को মেনকা তবে ক্ষেত্রফল কত? আয়তক্ষেত্র ᱨᱮᱱᱟᱜ ক্ষেত্রফল ᱨᱮᱱᱟᱜ সূত্র দৈর্ঘ্য * প্রস্থ। আবার দৈর্ঘ্য তিনাᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 16 বর্তমান রে নিতো, আর প্রস্থ তিনাᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 4। তাহলে আবুয়াᱜ তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 4 × 64 বর্গ সেন্টিমিটার। ডি নাম্বার অ্যান্সার ঠিক। নেক্সট কোশ্চেন, প্রথম 5টি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের গড় নির্ণয় করো। প্রথম 5টি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের গড়। স্বাভাবিক সংখ্যা মানে হচ্ছে বলতে 1 2 3 4 নওয়া को কান তাবুনা আবার স্বাভাবিক সংখ্যা। তো স্বাভাবিক সংখ্যা না বর্গ মানে হচ্ছে 1 স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার প্লাস 3 স্কয়ার সেম অঙ্কা গে। তো উন করাও কা লিগে প্রথম 5টি মানে 1 স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার প্লাস 3 স্কয়ার প্লাস 4 স্কয়ার প্লাস 5 স্কয়ার। 5টি को মেন का তাহলে 5 তে ভাগवा, তাহলে যদি গুণ করা লেখা তিনাᱹᱜ হইজুआ 1 না স্কয়ার 1 2 না স্কয়ার 4 3 না স্কয়ার 9 4 না স্কয়ার 16 5 না স্কয়ার 25/5। তাহলে তিনাᱹᱜ হইজুᱜ তাবोना যোগ লেখা বন 16 আর 4 20 30, তাহলে 55 হইজুᱜ তাবोना আবुआ 55/5। তাহলে 5 তে যদি 55 যদি গুণ কাটা লেখা তিনাᱹᱜ হইজুआ 11। তাহলে আবুआ প্রথম 5টি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ না গড় হইজুগ কান তাবोना 11। তাহলে এই নাম্বার অ্যান্সার ঠিক।
नेक्स्ट क्वेश्चन तीन लास्ट क्वेश्चन निये तो जीआई कान तबना नीचेर शब्दगुलिके डिक्शनारि व्यवस्थापना अनुयायी साजान। तो डिक्शनारि अनुयायी बन सजाव कालगे टुको कालगे बन WOUND नेक्स्ट WRITER तारपर चलना WHITHER चार नंबर तीन WORST डिक्शनारि अनुयायी सजाओ मैं डिक्शनारि बोई अब जेमन तहना से बांग फार्स्टे ए डबल PLE एपेल लारा तहना AB onka gi सेम मेता का उनको डिक्शनारि अनुयायी सजाओ ताहले नेल तबन पे W जतो रगे मेना W बन कटाव कालगे नितो नेल तबन पे फार्स्टे R हजू से H से O अवश्य H तारपर O तारपर R H I J K L M N O P Q R तारे फार्स्टे H हजू तबना ऑप्शन नेल तबन पे ओकाटारे लारे निये तीन नंबर कान तबना 3 नंबर कान तबना तो नोआ ऑल कालगे बन 3 साइड रे नेल तबन पे 3 ऑप्शन रे ओकाटारे मेना बारिया रे मेना ARC ताहले BRD तो एकदम गे बांग हुआ तारपर बन नेल कालगे H4 ओकाटा हजूआ H4 O हजूआ O हजू खाय तो O परे ना बन नेला ओकाटा हुआ R लहा से U लहा R लहा से U लहा अवश्य R लहा ताहले अब तीन कना 4 3 4 तारपर 3 4 ओकाटा ऑप्शन रे मेना ऑप्शन C अच्छा प्रोबन मिले उत्तर कालगे तारपर R पर ओकाटा U 1 तारपर जतो किछु हुइना तारपर नीचे लास्टे थायना 2 ताहले अब आंसर तीन हैना फार्स्टे 3 तारपर 4 तारपर 2 तारपर 1 ताहले अब आंसर हजू कना C ऑप्शन C मा तबे गाते को तीन क्लास तो नीने देबगे आर अडी उसरा बुनिया पमा मिटे नवा वीडियो निये तो चैनल सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर आल पे हिडिन तबना।